August 1, 2024. Maayong adlaw sa tanan o karong adlaw, karong buntag gid mismo nag-uwan diri sa amoang probinsya sa Daan Bantayan. Ug kay naa may bata nga dili kaagwanta nga magtan-aw lang sa ulan, so ni join gid siya sa ulan ug nagligo gid siya, nag-enjoy gid siya dinha og ligo-ligo karon sa ulan. Short story, si Tam na diagnosed og autism disorder pag edad niya og 5 years old. And then, amo siyang gipa-school sa SPED Center dinhi sa Daan Bantayan karon. Thankfully, little by little, na amo ra gyud na akuan na-assist ang iyahang mga needs para sa iyahang development bisan hinay-hinay lang. Ug karon kay wala man siya school, ako alam usa siyang gipa-enjoy sa ulan ug ligo-ligo. Aron naapod siya diversion sa iyahang spectrum. Siyempre, dili gani mo pwede nga biyaan ang imuhang bata nga siya lang isa sa gawas ng ligo. Dapat lagi kay guidance niya. Ikaron gani nga nag-voice over ko na siya diri sa kong papa nagsamok-samok. To be continued, mao na to siya no. Dili siya pwede nga biyaan nga nato siya sa gawas. Kay of course, ang main nato nga goal jud ay sa ihang safety. Aron dili siya ma-slide or asa da siya magsuot-suot dili simba ko in town kaning gud sila wala gud ni sila sense of danger good. And then usa pa sa diri sa amo ang probinsya kay daghan kayong kamaisan, daghan kayong kalibunan, basin unya og magsuot-suot na siya dito sa layo, and then malingat lang ka, wala na sa imuhang pananaw. Honest to say, dili jud sayon nga naay kayat man nga bata nga naa sa spectrum. Daghan kag mga adjustments nga pagabuhaton, nahanglan ka og taas nga patience, kinahanglan sad nga tibuok pamilya ninyo full support gyud sa bata para sa iyahan development gyud. All the love that you can give, you should give it to him or her. Ang lang gyud lawak gyud ta og pangunawa sa bata nga naay spectrum. So to all mommies and daddies out there na naay same situation sa ako, a big salute to all of you. Kaya ninyo itong laban.